ताले आसतु सुभद्रार फर्म आम पूरण करवा। सुभद्रा फर्म पूरण करवा अति सेमती किसी जटिल समस्या नुह कि जटिल प्रश्नवाची नुह। सुभद्रा फर्म अति सहजरे पूरण करने सरकार तरफ सहज पदक्षेप दि जाइए। देखु फर्मटी को आपण भल भाव 2 ରୁ 3 थर पढ़ु। पढ़ला संपूर्ण ठीक भाव बुझंतु। बुझिला तापर जाई फर्मटी को पूरण करंतु। फर्म रे प्रथमे देखु फर्म प्रथमे लिखा अछि 1 नंबर रे आधार अनुଯାयी नाम। एठी आपन को गोटे फर्म पूरण करिक आपन को देखौ जे फर्मटी पूरण हेछि। ये देखंतु गोटे फर्म मु पूरण करिछि। फर्मटी को देखंतु। आपण भी फर्मटी को सुंदर भाव पूरण करि परिबे। एथरे कोनोसी डरिबे नाही, किछि असुविधा नाही। एथिरे देखंतु एथिरे 1 नंबर अछि जे आपनकर फर्मटी देखंतु। आपण मोबाइल ठीक ठाक देखा हो नथिबो। फर्मटी देखंतु जे संपूर्ण नाम आपण 1 नंबर रे संपूर्ण नाम आधार कार्ड रे जो नामटी अछि से नामटी एथिरे होजी पूरण करंतु। आ मझिरे गुटिए स्पेस छाड़िबे कहीं ना प्रथम शब्द लिखिला परे आउ नाम आउ टाइटल मध्य रे गोटे स्पेस छाड़िबे। प्रथम कथा 1 नंबर गला। 2 नंबर गला आधार संख्या। 12टी आधार नंबर अच्छी, आधार संख्या अच्छी। से 12टी संख्या भितर संपूर्ण 12टी संख्या आधार नंबर दियंतु। अच्छा, तृतीय आसला आपनकर स्वामी बा पितांको नाम। स्वामी को नाम आधार रे जहा अच्छी, आधार कार्ड रे जहा अच्छी स्वामी को नाम दियंतु। मझिरे गोटे स्पेस छाड़ंतु। 4 नंबर रे आपनकर आसुची जन्म तारीख। आधार कार्ड देखंतु जन्म तारीख अच्छी, डेट ऑफ बर्थ जोटा आपन कहउजंदी जन्म तारीख दियंतु। 5 नंबर रे अच्छी वर्ग। वर्ग आपनकर आसुची साधारण वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। आपण जो वर्ग रे से वर्गटी टिक करंतु। 6 नंबर रे आसुची आपनकर शारीरिक भिन्नक्षम। यदि आपण शारीरिक भिन्नक्षम अटंती ताले हां करिवे। नहले जदि आपण संपूर्ण भल सुस्थ लोक अटंती ताले आपण ना घरे टिक करिवे। तापर 7 नंबर रे आपण देखंतु आसुची 7 नंबर रे आधार संयुक्त मोबाइल नंबर। आधार संयुक्त मोबाइल नंबर आपण प्रत्येक लोकंकर आधार कार्ड रे गोटे मोबाइल नंबर संयुक्त करा जायछि। तेणु से मोबाइल आधार कार्ड रे जो मोबाइल नंबर टी संयुक्त अछि से मोबाइल नंबर टी आपण को दबाकू पड़िबो। 8 नंबर रे अछि आपनकर देखंतु जे विकल्प मोबाइल नंबर। यदि आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर व्यतीत आउ जो मोबाइल नंबर टी अछि से विकल्प मोबाइल नंबर टी को दियंतु। 9 नंबर रे आपनकर आसुची देखंतु 9 नंबर रे जिला आसुची। आपनकर जो जिला रे बासिंदा से जिला टी को आपण ठीक भाबे लिखंतु। 10 नंबर रे आसुची ग्रामांचल निमंते। आउ गोटे आसुची 11 नंबर रे सहरांचल निमंते। ग्रामांचल निमंते आपनकर होजे ग्राम प्रथमे फिलअप करिवे, ग्राम पंचायत पूरण करंतु, ब्लॉक पूरण करंतु। हे गला आपनकर 10 नंबर। 11 नंबर जो माने सहरांचल रे रहउचंती 11 नंबर पूरण करिवे। जो माने ग्रामांचल रे रहउचंती 10 नंबर पूरण करिवे। 12 नंबर आपनकर रहिला आधार सक्षम संचय खाता थिबा बैंक नाम। आधार सक्षम जो थिरे आपण डीबीटी ऑप्शन आसुची। प्रत्येक लोक जाय कि बैंक रे बुझी परिवे सेमानक खाता रे डीबीटी ऑप्शन चालू अछि कि नाही। तेणु जो बैंक रे आधार सक्षम ई-केवाईसी होइतिबा बैंक रो नाम आपण देबे। एटा 12 नंबर सरीगला। प्रथम पेज टी आपणकर अति गुरुत्वपूर्ण। प्रथम पेज टी गला परे आपणकर क विभाग टी गला। क विभाग परे आपण पेज टी नोटे उल्टेला परे आपणकर आसुची भाग ख। भाग ख रे घोषणा नाम आसुची ना मु एते द्वारा घोषणा करूछि जे पूर्व पृष्ठ रे उल्लेखित तथ्य मोर ज्ञान अनुଯାयी सत्य अटे। आउ कोन मु ज्ञात जे एथरु कोनोसी मिथ्या प्रमाणित हेले ए आवेदन को प्रत्याख्यान करा जाय पारे एवं आईनगत कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय पारे। दया करी प्रযোज्य स्थान रे निम्नलिखित टिक चिन्ह मारंतु।
ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁ ମହିଳା ମାଆମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କର। ଏଥିରେ କୌଣସି ଯେଉଁ ଉପର ଲିଖିତ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଛି ତଥ୍ୟ, ୟା ଭିତରୁ କାହାରି ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିବ। ଯେ ତେଣୁ ସବୁ ଘର ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ହେବ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍। 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋ ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ। ହଁ, ମୋର ଅଧିକ। 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 18,000 ବର୍ଷକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ, ଏଟା ବି ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ଗ। ଭାଗ ଗ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସହମତି ନିଆଯାଉଛି ଯେ କାହିଁକି ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋପନୀୟତା, ୟାକୁ କୌଣସି ସରକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଲୋକ ଏଥିରେ ନେବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇକି ମୋ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସରକାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ହେଉଛି ଏଥିର ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବ ATM କମ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ DBT ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଥିବ, DBT ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରମିଶନ ସେଥିରେ ସେ ନେଇ ନେବେ। ଏଇଟା ଗଲା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ, ଖ ଏବଂ ଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଗଲା। ଶେଷରେ ଆପଣ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ? ନିଜର ଦସ୍ତଖତ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ଯିଏ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ଆଉ ତାରିଖ, ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4, ଆଜି ପାଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି ଯେ କେଉଁ ଦିନ ଯେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଇନାହିଁ ଯେ କି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ନହେଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏମିତି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନ, କିନ୍ତୁ 17 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ଏମିତି ପତ୍ରଟେ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ଲେଖା ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା ଆବେଦନ ପତ୍ର, ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବେ ତା ରିସିପ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିବ, ଆବେଦନ ତାରିଖ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏଥିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ଆବେଦନ କରିବେ ସେଠି ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଆମେମାନେ କେଉଁଠି ଆବେଦନ କରିବୁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, କେଉଁମାନେ କେଉଁଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହିଁ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏସବୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଏସବୁ ଆବେଦନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଫର୍ମଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି କଟାଯୋଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4, ଆଜି ପାଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଯାଇ ଫର୍ମଟି ପୂରଣ କରି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବେ। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଏତିକି କହି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଠିକ୍ ଭାବେ ଫର୍ମଟିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।